Memasuki acara yang ketiga, Tahtimul Quran dan Tamrinat. Kepada wisudawan wisudawati kami silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, summa latarawunnaha ainal yaqin, summa latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narun wahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
a'tainakal kautsar wasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku hari ini telah wisuda. Bu guru mau bertanya sama anak-anak ya, siap? Mengenai soal tajwid dan ghorid. Kira-kira masih ingat apa sudah lupa? Masih ingat, alhamdulillah. Siap-siap ge? Apa yang dinamakan saktah, Mbak Siva? Saktah ialah berhenti sejenak, sekedar satu alif tanpa bernafas ketika wasal. Kalimat yang harus dibaca saktah ketika wasal di Al-Quran hanya ada 4, yaitu
Apa-apa Mbak Adel? 1. Wajah Qaima. Terus yang selanjutnya apa Mbak Ilma? Mim marqadina hada. Selanjutnya apa Mas Rizky? Mas Zaki? Wa qilaman raqu. Mas Fian selanjutnya, ayo. Kalabal rona. Kalabal rona. Sekarang Mas Rizky, apa yang dinamakan mad wajib muttasil? Mad wajib mutasil ialah huruf mad yang bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya? Ja'a. Ya. Selanjutnya Bang Ilul. Siap Bang Ilul? Siap. Apa yang dinamakan gunnah musyaddadah? Gunnah musyaddadah ialah non atau mim yang bertasdid. Contohnya Bang? Inna fa imma. Inna non yang bertasdid, fa imma mim yang bertasdid. Ya, alhamdulillah. Sekarang tanda wakaf. Karena tanda wakaf ini kalau membaca Al-Quran harus bisa. Tanda wakaf ada berapa Mbak Siva? 6. Apa-apa Mbak Adel? Mbak Ilma ya, Mbak Adel terus saake. Mim lam alif jim sola kola titik 3. Ya. Apa tadi yang nomor 1? Mim. Singkatan dari apa Mbak? Mim singkatan dari lazim, menunjukkan harus wakaf. Mim. Kalau membaca Al-Quran ada tanda kecil di atas, ada tanda mim kecil di atas, itu harus wakaf. Wakaf artinya apa wakaf? Berhenti. Jadi ini harus wakaf. Kalau tidak berhenti itu dosa, salah ya. Pokoknya kalau membaca Al-Quran, kalau ada tanda mim kecil di atas harus berhenti atau wakaf. Selanjutnya apa Bang Ilul? Lam alif. Lam alif singkatan dari apa? La takwif, menunjukkan harus wasal. Lam alif singkatan dari la takwif, menunjukkan harus wasal. Wasal singkatan dari apa? Lanjut atau langsung. Kalau membaca Al-Quran ada tanda lam alif kecil di atas, harus lanjut, tidak boleh berhenti. Berhenti boleh tapi diulangi lagi dari awal. Terus selanjutnya apa Mas Rizky? Sola. Ya, sola singkatan dari? Sola singkatan dari al-waslu aula, menunjukkan lebih baik wasol. Lah, kalau membaca Al-Quran ada tanda sola, sod dan lam di atas, lebih baik wasol atau lanjut. Terusnya apa Mas Fian? Ola. Ola singkatan dari? Ola singkatan dari al-waqfu aula, menunjukkan lebih baik wakaf. Nah, kalau membaca Al-Quran ada tanda kola di atas, tulisan kola kecil di atas, lebih baik wakaf atau lebih baik berhenti. Selanjutnya jim. Jim singkatan dari apa Mas Zaki? Jais, menunjukkan boleh wakaf atau wasol. Nah, kalau tanda jim di atas itu boleh wakaf atau wasol. Nah, gitu. Yang selanjutnya yang nomor 6 adalah titik 3. Singkatan dari apa? Wakaf mu'anaqah.
Wakaf mu'anaqah yang artinya Menunjukkan supaya wakaf di salah satu titik tiga. supaya berhenti di salah satu titik tiga. Contohnya la raiba fih. Lah, iku ada tanda titik tiga di antara fih itu, ya. Lah, mandek nih nok fih berhenti di salah satu titik tiga. Alhamdulillah anak-anakku semua. Tapi jangan berbangga dulu. Aku wis lulus TPQ, aku wis iso tajwid, gorib dan tanda wakaf, aku wis iso. Jangan. Karena ini fondasi. Fondasi dari pendidikan anak-anakku semua. Pokoknya jangan merasa hebat dulu, ya. Jangan merasa hebat dan nanti diteruskan ke jenjang selanjutnya. Karena masih panjang untuk menuntut ilmu. Makatenlah anak-anak panjenengan sedaya ingkang sonten menika wisuda. Mugi-mugi ilmunipun anggenipun sekolah beberapa tahun wonten NTPQ Nurul Yakin menika pikantuk ilmu ingkang bermanfaat, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sudah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.